हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2024 के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल हमास फतह डील है। ये फ़लस्तीन की एक बड़ी सियासी कामयाबी है। वो कहा जाता है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हाल में मशरक़ वुस्ता में जितनी भी सियासी कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं आपको, उनके पीछे चीन का हाथ है। अब हम इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं और सिनेरियो को जानते हैं। द बीजिंग डिक्लेरेशन साइंड इन, बीजिंग के मंशूर पर दस्तखत हो गए। डिक्लेरेशन का मतलब मंशूर ऐलान होता है। कहाँ पर हुए हैं? इन द चाइनीज कैपिटल, चीन के दारुल खिलाफा में। चीन का दारुल खिलाफा कौन सा है? बीजिंग। कब हुए हैं? ऑन ट्यूसडे, मंगल को। मंशूर में क्या है? reiterates the need for internal Palestinian unity at a critical time, मुश्किल वक़्त में अंदरूनी फ़लस्तीन के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देता है या इस बात को दोहराता है। reiterate वर्ब है और इसका मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना, किसी बात को दोबारा से कहना। When the people of the occupied territories are facing merciless slaughter, जब मकबूजा इलाकों के लोग बेदर्दाना कत्लो गारत का सामना कर रहे हैं। एट द हैंड्स ऑफ द ऑक्युपाइंग पावर, कब्जा करने वाली ताकत के हाथों। ऑक्युपाई एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कब्जा करने वाला, वाली। मोर ओवर, इसके अलावा द डिप्लोमेटिक कूप हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन्ड चाइनाज इमेज, सफारती कामयाबी ने मजीद चाइना के इमेज को तकवीत दी है। डिप्लोमेटिक कूप का मतलब सफारती कामयाबी। जब किसी को सफारती सतह पर बड़ी अचीवमेंट कामयाबी मिलती है, जैसे फ़लस्तीन में 14 मुख्तलिफ ग्रोह थे जो आपस में चपलकश रखते थे और आपस में उनका डिस्प्यूट चल रहा था सालों से, उनके दरमियान सुलह कराना एक बड़ी कामयाबी है, तो इसे डिप्लोमेटिक कूप कहा जाएगा। इस सफारती कामयाबी ने चाइना के इमेज को मजीद तकवीत दी है। कौन से इमेज को? एज अ पीस मेकर, बतौर एक अमन साज के। कहाँ पर? इन दिस स्ट्राइफ टॉर्न मिडल ईस्ट, शोरश ज़दा मशरक़ वुस्ता में। स्ट्राइफ टॉर्न एडजेक्टिव है और इसका मतलब शोरश ज़दा, हंगामा खेज। सक्सीडिंग वेयर मैनी अदर फॉरेन पावर्स हैव ऑफन फेल्ड, कामयाब हो गया वहां पर जहां पे बहुत सी दूसरी गैर मुल्की ताकतें अक्सर नाकाम हो गई हैं। 14 पैलेस्टीनियन फैक्शन साइंड द डिक्लेरेशन, 14 फ़लस्तीनी ग्रोहों ने मंशूर पर दस्तखत किए। with Hamas and Fatah being the most prominent of them, हमास और फतह उनमें सबसे ज़्यादा नुमायां हैं। द फार्मर कंट्रोल्स गज़ा, अव्वल ज़िक्र गज़ा को कंट्रोल करती है। फार्मर का मतलब जिसका जिक्र पहले आए। while the later runs the occupied West Bank, जबकि मुअख्खर ज़िक्र मकबूजा वेस्ट बैंक को चलाती है। थ्रू द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, फ़लस्तीनी इक़्तिदार के तहत। बोथ पार्टीज हैव बीन बिटर राइवल्स, दोनों पार्टियां सख्त हरीफ रही हैं। कब से? सिंस अ वायलेंट पावर स्ट्रगल इरप्टेड इन 2007, 2007 में जब से ताकत की जद्दोजहद का तशद्दुद शुरू हुआ। इरप्ट का मतलब है फूटना, किसी वबा का फूटना, जैसे किसी जंग का अचानक से शुरू हो जाना, तो इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक आउट। द बीजिंग डिक्लेरेशन सीक्स द फॉर्मेशन ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट, बीजिंग मंशूर एक मुत्तहद हुकूमत की तश्कील चाहता है। एंड द अचीवमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस एट एन अर्ली डेट, और इब्तदाई तारीख में फ़लस्तीन की आज़ादी की कामयाबी चाहता है। ऑफ कोर्स, यकीनन, स्टैंडिंग इन द वे ऑफ दीज नोबल एम्स इज इजराइल, इन आला मकासद के रास्ते में इसराइल खड़ा है। विच इज़ फ्यूरियस विद बीजिंग, जो बीजिंग से आग बगूला है। फ्यूरियस का मतलब होता है सख्त गुस्से में होना। क्यों? फॉर इनवाइटिंग हमास टू द टॉक्स, क्योंकि उसने हमास को मज़ाकरात की दावत दी। आल्सो द इजरायली पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड अ बिल, इसराइली पार्लिमान ने हाल में एक बिल भी पास किया। वो क्या है? रिजेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट, जो फ़लस्तीन रियासत के एस्टैब्लिशमेंट को रद्द करता है। इफेक्टिवली टेलिंग द वर्ल्ड, बाअसर तरीके से दुनिया को बता रहा है। तल अवीव हैज़ नो इंटेंशन ऑफ वकेटिंग द ऑक्युपाइड टेरिटरीज, के तल अवीव का
مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. انٹینشن کا مطلب ارادہ. ویکیٹ خالی کرنا. The idea of a unity government is much better day after plan. ایک متحد حکومت کا خیال. ڈے آفٹر کا مطلب ہے جب بل پاس ہوا تو اس کے ایک دن بعد جو یہ متحد حکومت کا منصوبہ بنایا گیا ہے یہ بہت بہتر ہے. کس سے؟ Then the questionable schemes being dreamed up by Israel. ان قابل اعتراض منصوبوں سے جن کے خواب اسرائیل دیکھ رہا ہے. The US یونائٹڈ اسٹیٹ دیکھ رہا ہے. اینڈ some عرب اسٹیٹس اور کچھ عرب ریاستیں بھی دیکھ رہی ہیں. These include the presence of foreign peacekeepers in Gaza. امن رکھنے والے غیر ملکیوں کی موجودگی کو شامل کرتے ہیں. Numerous Palestinian factions have said. بہت سے فلسطینی گروہوں نے کہا ہے they will not accept foreign troops on their land. کہ وہ اپنی سرزمین یا اپنے وطن میں غیر ملکی فوجوں کو قبول نہیں کریں گے. Yet the fact remains that. یہ حقیقت ابھی باقی ہے that the unity government can only be formed once the slaughter in Gaza stops. ایک دفعہ متحدہ حکومت بن جانے کے بعد غزہ میں قتل و غارت رک جائے گی. Instead of foreign powers dictating their future. غیر ملکی طاقتوں کا ان کے فیوچر کے بارے میں حکم جاری کرنے کی بجائے اور ورس یا خراب کرنے کی بجائے Israel installing loyalist puppets. اسرائیل وفادار کٹ پتلیاں نصب کرنے جا رہا ہے یا لگانے جا رہا ہے to police the Palestinians. جو فلسطینیوں کی نگرانی کریں گے. پولیس یہاں پہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے نگرانی کرنا. The people of Palestine must be free to decide their own future through democratic means. فلسطین کے لوگوں کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ جمہوری طریقوں سے اپنے مستقبل کے فیصلے کر سکیں. And once the conditions for elections are established. ایک مرتبہ الیکشنز کے لیے حالات قائم ہو جائیں. The international community as well as the Palestinian factions themselves. بین الاقوامی برادری بھی اور فلسطینی گروہ خود بھی should respect the winning party's mandate. جیتنے والی پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. As for Beijing's growing role in the Middle East. جہاں تک مشرق وسطیٰ میں بیجنگ کے بڑھتے ہوئے کردار کی بات ہے. This is China's second major accomplishment after last year's Iran-Saudi rapprochement. یہ چائنا کی دوسری بڑی کامیابی ہے پچھلے سال ایران سعودی مفاہمت کے بعد. اکمپلشمنٹ کا مطلب کامیابی اور دوسرا ورڈ آپ اس کے لیے لگائیں گے اچیومنٹ. اپراچمان کا مطلب ہے مفاہمت. Perhaps China has succeeded. شاید چائنا کامیاب ہو گیا ہے. As it does not bring with it the baggage of being an ex-colonial overlord in the region. یہ اپنے ساتھ سابق کلونی سرداری کی نحوست یا مصیبت نہیں لے کر آتا علاقے میں. یہ یہاں پر بیسیکلی کریٹیسزم ہے برٹش اور امریکہ کے اوپر کہ برطانوی لوگ جو ہے تجارت کی غرض سے جاتے تھے یا کہیں پر یعنی کہ مفاہمت کراتے تھے تو وہاں پہ اپنی سرداری جما لیتے تھے اور وہیں پر اپنا اس کو کلونی بنا لیتے اور اس سے جو ہے نا وہ لگان لیتے اور اس طرح ان کے اوپر مسلط ہو جاتے تھے. تو چائنا ایسا نہیں کرتا. While Beijing does not promise ironclad support to an occupying power. جبکہ بیجنگ کسی بھی قبضہ کرنے والی طاقت سے آہنی چادر کی حمایت کا وعدہ نہیں کرتا. آئرن کلاڈ آہنی چادر یہ امریکہ پر کریٹیسزم ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک آئرن کلاڈ سپورٹ دے رہا ہے اسرائیل کو. The uniting of Palestinian factions in Beijing is another indication of changing world order. فلسطینی گروہوں کا متحد ہونا بیجنگ میں یہ دنیا کے بدلتے ہوئے آرڈر کا اشارہ ہے. Where new global players are emerging to challenge the hegemony of the older order. جہاں پر نئی دنیا کے کھلاڑی یعنی پرانے آرڈر کی جو بالادستی ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. امرج کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا کرنا شروع کرنا. ہیجمنی کا مطلب ہے بالادستی. دوسرا ورڈ اس کے لیے سپرمیسی.